أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuhu anfaw ani anbaw nin ye nouvelle ye k'a lase duniya silama bɛɛ ma surtout an lamɛnina kelen-kelenna bɛɛ masa alaw taala bɛ ko kɛ ko min k'a diya waati min k'a diya tumana min k'ale alaw taala diya adamaden bɛɛ bɛ na nin dugukolo kɔ kan alaw taala ka waati min d'i ma i b'o waati le kɛ i tɛ tɛmɛ a kan n'a waati fana sela dan na alaw taala be illa segi katale alaw taala ni ye kibaroya ye min bɔla Liberia an faw ani an baw Liberia silama kelen-kelennan bɛɛ nin ye silamaya jɔsen belebele dɔ ye Liberia an ɲama ye dɛ mɛ a kibaroya ɲuman min sela an ma an bɛ waso a ka baara la a mankutu min sela an ma an bɛ sawa a ka baara la min ye an fa min ye silamaya kɔrɔta min ye silamaw dɛmɛ min jɔla a jɔyɔrɔ la Liberia min ye Elhaji Koroma ne ɲama ye dɛ mɛ ɲa mankutuw mɛn ɲa ka kɛwalew mɛn ɲa ka baaraw mɛn silamaw tun bɛ tɔɔrɔya min na Liberia jamana kɔnɔ silamaw tun bɛ oppressé la waati min na ka silamaw tɔɔrɔ silamaw tun bɛ gbɛnna waati min na Liberia ni cɛ jɔla jɔyɔrɔ belebele la a jɔla silamaw jigi kɔrɔ ka d'a kan silamaya ni bana fɔla ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele ye silamaya e ka kan ka silamaw defan waati min silamaw tun bɛ kɛlɛ la Liberia ni cɛ k'a jɔla jɔyɔrɔ an fa min jɔla jɔyɔrɔ a tɛna ɲɛ bi alaw taala y'a ka kalifa minɛ la anw ka devoir ye mun ye ka duwawu senimaw ɲasin an fa ma ɲɛnamaya min bɛna daminɛ a bolo ni a mako tɛ foyi la bi fo duwawu a ye kunkɔrɔta di silamaw ma Liberia a ye silamaw madɛmɛ Liberia a y'a seko kɛ seko bɛɛ tɛ fanga ye seko bɛɛ tɛ nafolo ye seko dɔ ye jɔyɔrɔ ye maa min bɛ se nana jɔla jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛfɛ ka silamaya sankɔrɔta k'a to silamaw b'o ka bato kɛ tunya na jɔyɔrɔ belebele tun bɛ an fa la min ye Elhaji Koroma ye Liberia alaw taala y'a ka kalifa minɛ a la an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ bɛɛ la kafoni ye duwawu k'a ye aw ni anw maa min ka duwawu bɛ jaabi an fa ma ala kelen de k'a dɔn an bɛ alaw taala dali ka ala yafa ma a ye jihadi min kɛ a ye kunkɔrɔta min di silamaya ma a ye jɔyɔrɔ min fa silamaw ma dɛmɛ na Liberia ka alaw taala diɲɛ k'o kama nɛmaya ka arijina a ka kaburu ɲɛnamaya la ala m'o kɛla ka ala yafa ma danfɛn foyi dafanin tɛ fili minnu y'a sɔrɔ an bɛ alaw taala dali ka ala yafa a ka fili bɛɛ ma a ye baara ɲuman minnu kɛ silamaya sankɔrɔta bonda kɔnɔ ka alaw taala diɲɛ k'o kama a ka arijina sofɔlɔ ye a ka kaburu ɲɛnamaya la denbaya minnu tola kɔ ka alaw taala k'a ka denbaya tabaga ye a y'a kɛ don min kosɔn alaw taala y'a wele ka taa o don de ma n'i ma maloya n'i ka silamaya ye n'i y'i ka silamaya yira n'i ye silamaw dɛmɛ silamaw bɛ tɔɔrɔ waati min e ko ayi n'i y'a ye bi ne bɛ kuma nin cɛ belebele kan a ka baara ɲuman de kɛla sababu ye alaw taala yɛrɛ diɲɛna ko an ye duwawu k'a ye ka tila ka duwawu ɲini silamaw fɛ minnu yɛrɛ tun b'a lɔ munna a ye jɔyɔrɔ min kɛ munna a ye lɔyɔrɔ minnu kɛ o kosɔn an faw ani an baw bɛɛ la ka fɔ ni min yɛrɛ bolo bɛɛ la ka fɔ ni kɛtɔ baara min kɛlɛ b'o sara le sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ allahumma ighfir lahu warhamhu allahumma akrim nuzulahu allahumma wassi' madkhalahu allahumma اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب كما نقيت ثوب العبيد من الدنس اللهم ابدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم من أحييته منا
فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم نور قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن له ولا تكن عليه برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو ni Allahu Ta'ala sona amena do anga kisala bi kisa mi ambolo ni kisa temena ma duru le nyonche. L'histoire que nous avons aujourd'hui s'est passée entre 5 personnes. La première personne était le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, plus ses 2 compagnons Abu Bakr et Omar, plus un couple. Bi kisa ala kara nema ni kisi baye ana janyo belebele fla Abu Bakr ni Umaru ani ma flana oye chedo na musoyi ebi tolomalo ala kosebe bi yere anka bi barobe na buri tungaranka deuneka bi barobe laburi ne yere kundeka emin kenime kan ne lameni si yorobe ne me tunkama bi baro ne me laburi edeka emin si yorobe ne me Australia ma kuma ni yere be foka nyasi edema emin si yorobe ne me Canada ma ni kuma yere be foka nyasi edema emin si yorobe ne yere be Ameriki jamana ma ni kuma yere etai emin si yorobe ne me Europe jamana fanfa ni be ni kuma ye efananta ebi jilaja ma si yoroma duru lebe ambolobi ala kara sallallahu alaihi wasallam ana janyo sen ma fla Umaru ni Abu Bakar ani chedo na muso hadisa mi lakali Abu Huraira abeni hadisa belebele lakali kadaka aye hadisa min lakali kabo kira ya Rasulullah sallam sahabatay minye hadisa lakali katme Abu Huraira ka Abu Huraira aye kuma kamin takira ko kira kewalu ana fotaw sahaba uchema matay minye kuma kan lakali kabo kira la katme Abu Huraira ka kuma kan kisa ni mena lakali jomina lakali Abu Huraira alama ambena sababama wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu nin kisa be minakabo Abu Hurairata yoro alama Allahu Ta'ala dienama Abu Huraira antolobila an kanime ka sigi an ka sigi yoro la ki lame maw sigi mo ka salon kono ni watu nyona la ka sahaba sinima ni lame Abu Huraira aw munu kanime ka nyabo aw ka tasla nyuma fe fo ka tase kirama an klobila ki lame ni latangali lamene Abu Huraira muntamena nin kisala Abu Huraira tako qala ako kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ذات يوم أو ليلة. Façon ils sont prudents en parlant, même en parlant d'une histoire, ni histoire qu'elle a souffert wala ma clefe, ni awatini nyamina oma, histoire qu'elle a l'érimina, obesinka l'éri flata. Akodi ko ala kera bola londo, ذات يوم londo, au leila wala masudo. Atumesekala clefe yoroye, wala ma akewali ni histoire temena tomi sous le tume wala ma clé. Pour ne pas mentir, pour être authentique, pour être véridique, pour nous parler de prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mensonge. Kokira bola londo, abesekala don so mandala e wala ma klefe wala ma soufela. Ala kira bo minkela abola ka sokono fa idha huwa bi Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma. Ala kira sina ka beni jonye Abu Bakr Siddiq ani Omar al-Farouq. Le prophète sort de chez lui, il croise Omar et il croise Abu Bakr Siddiq. Ala kera benani ma flani. Faqala ala kera ko ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'a. Munye awlabo awka sokono ni leri nyonala Abu Bakr ni Omar. Qu'est-ce qui vous a fait sortir de chez vous à l'air ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Abu Bakr ni Omar. Munyato au bola uka sokono ni wati nyonal.
kasoro kira yɛrɛ fana tun bɔla ka so kɔnɔ Abubakar bɔla ka so kɔnɔ Umar bɔla ka so kɔnɔ ninu maa saba ye ɲɔgɔn kunbɛn ala kɛra ye maa fila nin ye a ye Abubakar ni Umaru ye a y'o ma ɲininka ko mun y'a to aw bɔla aw ka so kɔnɔ nin waati ɲɔgɔnna la qala Abubakar ni Umaru ko qala nin ye nu fila kumakan ye ajuu ala kɛra kɔngɔ Monsieur Diane man yoroni me Abubakar ni Omar ko ala karama ko Congo la faim Congo le yo là-bas Abubakar sort de chez lui il avait faim Omar sort de chez lui il avait faim et les deux là Congo le ya to bolo ka sokono subhanallah o ko ala kara Congo le ya na bon ka sokono ya rasulullah olu bana fola ko Congo le ka to bolo ka sokono ala kɛra fana mena beaucoup fo lui le prophète aussi dira aussi pourquoi lui aussi il est sorti de chez lui ala kɛra ko wa ana kone Muhammadu fana bolanga lu kono Congo le ka tombola ya salam Abubakar ni Umar Congo yo labo ka sukono kira sallallahu alaihi wasallam Congo ye ala kɛra fana labo ka sukono Congo to saba Congo ya to kira bola Congo ya to Abubakar bola Congo ya to Umaru bola nunu saba bela kafoni Congo bola ya salam souvent quand on parle de ce genre d'histoire neni ils sont imaso fanya foli madame na nyero kuma folo ni sulleri nyona la Allah taala kan neni emi sigoro ben tunkama al ni sete anye foi tambolo mais ni sulleri ni sela ebe ta soro bagamalo be neni ebolo anka sokono amese ka bagamalo mi ka seri mi ka lanoe wala me ebe ta soro kwa ka erebe ombolo ame kwa ka mi ka lanae i erebe ta soro nono do be anka frigo la amese ka nono chauffer ka buruni tartindo ta ko dum pour que anka na se bola kenema kata domini ni kenema akela nyanya ana domindo laben sokono ko dum ninte wasoye ka foko maami no be tubabula mais tubabula yere siginya leti ceux qui sont en France quel que soit ce que tu as comme faim rentre dans la chambre ou la cuisine ouvre et ka frigo daile tu verras quelque chose que ça soit du jus ou bien pomme ou na nyono ina fendo blaida parce que tubabula ka Congo kele sebiye setie dunka fa koni oyo kele mais itoloma lo kosebe an ka ciden sen mamba sallallahu alaihi wasallam Congo kala sababu ye ka labo aka sokono ajanyo belebele flani laje Abubakar ni Umar Congo kala sababu ye ko lu fana labobona o sabab bena o ka nyombe ala karaka mo flani ye ayo manyini nga munyato aw bola Abubakar ni Umar ko ya rasulullah Congo le ka aw na banga sokono afana kodi kun fana bola sokono ka be Congo lema nunu sababe Congo bobela tumado ale tume fe kata Abubakar le ka sokono kata laje ni doni me abadu wala ma Abubakar tumado misali ya bolo ma tumado Abubakar yera tume fe kata Umaru le ka sokono tumado na ka domin do sorabadu wala ma Umaru yera tumado ale yera miria ka Abubakar de ilo meta ka sokono tumado na domin do e ka do hay domini masoro nunu shika sokono nunu fla farala nyoka olube kangana kira fana me kangana nunu sababena Congo bo sababela subhanallah chidembelebele ni wallahi ala yi fisa ni danfembe ikadi ala ni danfembe mais an ka chide ni laje Congo la atume karo kele ni karo flake dagate sigita kan sokono oye jonye an ka jide sallallahu alaihi wasallam la hawla atume domini manyini nga amuso la wati dola no koko domini tei so madala wati la ni domini tei abe sinka yere bla nafla suna kabe Kongoma an ka chide belebele tume kabata sun kabla akonona ka farabla akonoma ka kono siri farala kabe Kongoma o kada ye ay haramundu o kata ye ay tabalo haramuna kalimanya ko nyadi ambe malamo kala kira sallallahu alaihi wasallam ako Umaru ni Abubakar ma ko Congo le fana ya to nebola
ako walladhi nafsi biyadi men kalima sala ne nibe mansa mimbolo. Il a juré par qui? Par Allah. Allah qui détient son âme. Il dit je jure par Allah qui détient mon âme. La akhrajani alladhi akhrajakuma. Comme il y a tonne bolanka sokono ole ko fana ya to au bola. Ala kera yere be kalika fo ko Kongo le ka to bola sokono akalla fana Kongo min kela sababu ye ka Umaru ni Abubakar labo sokono o Kongo kele ne ka le fana nabo ayo fani mu ye kalli. Walladhi nafsi biyadi. Nen ni be mansa min bolo ya Rasulallah. Notre prophète avait faim, il est sorti de chez lui, il croise Abu Bakr ou Omar, il dit, je jure par le Seigneur qui détient mon âme. Amen. Kongo minkato au bola au kasokono o Kongo nyongona le fana kanela bo. Akodi Ouma, levez-vous, aouye wuli. Ako Omar ni Abu Bakr ma aouye wuli. Faqama Omar ni Abu Bakar wulila ma'ahu kafara ala karakan sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont faire quoi? Kongo be anna. Omaru Kongo bola, Abu Bakar Kongo bola, ala kara sallam Kongo bola. Faut qu'à ta domini ninine. On dit dans le proverbe, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et comme mamini Kongo bala, ha oti la me oti natola eremade. Wati ba be jo abe sigi a iba ye atoroni mbe suno ere bebe gbele ya makada ka dominité kono. Il n'est pas libre à l'avianité. Kira ko Abubakar ni Omar ma kawye wuli. Awye wuli. O wuli la ka tugu kira ko sallallahu alayhi wa sallam. O beta ka ta domini nyini. Ala kira ni Omaru ni Abubakar beta domini nyini yoro. O ko sonye misali ya tasise. Wallahi subhana me miri ka tasi. Aw munu be tunkana na manka frigo daele lolo anye miri nin kisama lo munu me aw ka frigo kono pomu me aw ka frigo kono nono me aw ka frigo kono chocolat be aw ka frigo kono dala kami me di demsauma o nyuma be aw ka frigo kono le flat le saba meta magasin una kata duminu sanka fanka bona wallahi ninde ala karabul sallallahu alaihi wasallam ala mani seke aw ka chide belebele o be bokata dumini yiro danfon ka son herema dugukolo ma kemi nyona ye folo katama ka anyoma ke adamadona dugukolo yere be nata mami ya kai tamaka o de kere ka faranjo nyo belebelo ka fa ata rajulan min al ansar. Ils sont venus voir qui? Un Médinois. Ils étaient à Médine. Ils sont sortis de chez eux. Ils se sont dirigés vers un monsieur qui est d'origine de Médine. On nana tchado fait ni tchaye Madina Kali. Sahabali. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa idha huwa laysa fi baytihi. Le monsieur n'était pas présent chez lui à la maison. On nana ni tchamin fait tchatunta kasokono. Et ataka sokono abemi. Et John Erelebe tcheka sokono ala men kosabe. فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة. Lorsque la femme du monsieur les a vus, elle a vu le prophète, elle a vu Abu Bakr, elle a vu Omar, elle a vu les trois là. La femme du monsieur, le monsieur n'était pas présent, il était sorti. Musoleka Abu Bakr ni ala karani Umaru ye akasodala. قالت مسوكو marhaban wa ahla, marhaban wa ahla, welcome, welcome. Au danser, au nana herla, au danser, au nisse, subhanallah. C'est comme les habitants du Médine. Nous yere kelengele nambe ka souhaitu nyemunye. D'enfants ka son herma yena kana bolu la visiter la subhanallah. Muso sina ka foko marhaban wa ahla. Au danser, au ni here, au danser. فقال لها رسول الله أين فلان. ala kera ka muso ma ɲininga ko karama sera do o kore di lutigi do i cɛ do
قالت مسوكو ذهب انتغلا يستعذب لنا الماء atala kata jinyini kana naye kana di auma même mimina otolola isja al-ansari l'utiki sina kana net il s'est présenté en même temps subhanallah ninkela kasoro kongo bolade fanazara ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sahibaihi Ni cheka ala kera lagye ana djonyo flami menaï. Le monsieur est venu. Quand le prophète a demandé à la femme, et ton mari? La femme dit, mon mari allait chercher de l'eau pour nous. Soudain, brusquement, tout d'un coup, le monsieur se présenta devant le prophète et Omar et Abu Bakr. Le monsieur aussi était dépassé, content tellement en voyant le prophète devant sa porte. Ninche sawala. Quand ce problème le prophète a faim, Omar a faim, Abu Bakr a faim. Kongo benounou sababela. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال جمي أكالا كرا مفلمي كالا كرا يكا عمر يا كودي الحمد لله. Louange à Allah. Il était tellement content de voir le prophète chez lui devant sa porte. Akoko tanobe Allahu Ta'ala. Tanobe Allahu Ta'ala. Praise be to God. Akoko tanobe Allahu Ta'ala. Abana la kodi. Ako ma ahadul yawma akrama adiyafan minni. Motebi Moro min sawani me bi ka lonam belebele nunu jigiya katemene kambi. Nindo lonam ba embarabi. Nindo sawa kabo. Jome bi mami maybe no luka lona min jigi no fei no luka lona kabo bi katemene ka lona mbauka Abu Bakr Omar ko farajonka danfon ka soherena. Le monsieur était tellement content de leur présence. Il était tellement content de voir le prophète et Omar et Abu Bakr se dire chez lui. Il dit Dieu merci. Ah, tanobe Allah Ta'ala. Mansami ye donna belebele nunu nyashine ka sokono. Tout d'un coup, slamo. Ibrahim kabara nyon lona chena tole kelani. Fantalaqa. Faja'ahum bi'idhqin fihi busrun wa tamrun wa rutab. Asina kata domini dota rapidement. Wallahi tamaro be domini minula. Yiriden juma yiriden keno reza una nyono. Akota teria boloma kono di ala keraluma. Akodi alame faqala kulu hawyadum ala kera domininge. Wa akhadha al-mudiyata faqala lahu Rasulullah sallam iyyaka wal halub fadhabaha lahum. Aka bigan do be asina doron ka bigan umna ka bigan kanatike kongoto yiriden on dilama tamaro dilama rezon na nyona o dilama yiriden kene o dilama ka klafana ka bigan do mna doron ko kanatike slamo amadauma ayeni kanatike oye ka banka sugola be oye akoma fakulu min al-shati wa min dhalika al-iski wa sharribu aw yasudum nana ni jiduma minye nana ni fen jiduma minye fana ka di awma aw yo fana mi Abu Bakar ni ala karami Umar kongo min tumola o ka dumuni ke kanya o fala Abu Hurairah ko falamma an shabi'u warawo o famin kela kongo tumola kongo bolola jimilo min tumolo fana bolola qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li abi bakr wa umar radiyallahu anhuma slamo bitamu me burla yoro min ganeni anyan toluma lo ala kusebe. L'histoire est beaucoup touchante
Mais ce qui est encore plus touchant, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va souligner de suite là. Ala kera ka Umaru ni Abubakar fle, o ka dumini ke, alhamdulillah, o fala, o ka jimi logo min fana tubo la, Allah ta'ala ye o fana noya. Ala kera ko Umaru ni Abubakar ni Umaru ma, ko walladhi nafsi biyadi, me kalima sala ne nibe mansan min bolo. Itoloma lo ko sabede. La tus'alunna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah. أخرجكم من بيوتكم الجوع Umaru Abubakar ni Umaru Kongole ka tambola lu kono kana Allah Ta'ala an garjige domini na ninche ka sokono anye domini ke an fana ye jimi alhamdulillah an fala me domini min kalambolo ni me kali Allah Ta'ala la nen nibe mansa min bolo la tus'alunna أو كتم من ينغلا الله تعالى بولو أن هذا النعيم أو كدومني من كسي سنتو أو كنما من دومني الله بنا وما ينغلا كيامالو أو ما بو كلو كونو فوي كوسون فو كونغو سلامو جانا نيتانيا ففلو نني إدالو يابارا نني إبولو. Je suis aux États-Unis, je suis en Europe, je suis en Australie, je suis au Canada, je suis en Asie, je suis quelque part en Afrique. Je suis sorti pour aller me chercher. C'est vrai, pourquoi nous sommes quittés chez nous? Parce que ça ne va pas. Pourquoi nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui? Parce que ça ne va pas. Nous sommes venus chercher quoi? Le pain quotidien. Alhamdulillah, aujourd'hui, on arrive à manger. On arrive à construire en Afrique, on arrive à aller à la Mecque, on arrive à faire partie les gens à la Mecque. Et Allah va nous interroger sur tout ça le jour de la résurrection, sans faute. Comment la yini yemounye? Sega minkato ambola farafina kanaya. Nema mime soro ambolo ya. Dagamu mime soro ambolo. Hera mime soro ambolo. Ame nema kan tubabula ya. Ame nema ka. Adogo yala abonyana. Kiyamalo ebe manyini ngabela. Ako Umaru ni Abubakar be manyininga muna alaba don Kongole ya to bolo ka sokono malgré Kongole ka to bolo ka sokono onana kana domini min keni alabo manyininga domini na kiamalo au ka domini ninga muna ala Kongole ya to ambola Kongo duma ya to au bola est-ce que domini min kala au boloni mami ye domini di auma halala le dila auma au ye domini min keni est-ce que domini nin kofe au ye Allah Ta'ala tanoa Kongo min tume aula ani Allah Ta'ala ka Kongo bo min ke aula au bena fese ni ngali kelingile nambe la auka et imaginons eminana jikan eminana aviona emislana toronya ni segenye farafina ni ki yera soro dunia fando bi tumando ibese dasi kelen yele manaka ke dasi flay bi yere Allah Ta'ala ka sedo ki yebesi yere demena bi tumado Allah Ta'ala momili do se sanye ken momili do noya yesi ni mokono bi Allah Ta'ala yere sodo noya yebo luela bi Allah yere nafolo de di me ka nafolo sodo sa halala silaka ala ko ka bi manyini ngani kelengene nambela summa la tusalunna yawma idhin 'anil na'im nema dagamu here ni Allah Ta'ala yaki wallahi ali dum fani mi men kanani ala be manyini ngala chapeau mi men kuna ala be manyini ngala ko yini bagi mi men mbolo lani ala be manyini nga bagi ni na nya soro jogo di ka soro ka do mbolo la nyere ka wari le tuma do ka san ka do mbolo la me wallahi Allah Ta'ala be manyini nga bagi ni soro jogo la nya san jogo di isigini me fote min kan kan lame ala bi manyini nga ka fote ni soro jogo la ya san jogo di isigini me ki ka tele mi laje ala bi manyini nga ka tele soro jogo la ka telephone mi bi nya koroni ni kanime ka fladi kala ala bi manyini nga kiyamalo telephone ni san jogo la internet mi me san bolo ka ki ka telephone na ala bi manyini nga ka internet san jogo la samara mi ni kanime ka do ka bo ala bi manyini nga samara ni san jogo la hijabu mi ni kanabi ala bi manyini nga hijabu ni san jogo la sutara mi farima bi ala bi manyini nga sutara ni na ibe feminu do ki yere pare iche nyakoro ala bi manyini nga nin kelengele nambela femi medu
ika fanin koro do minu be duli bolo ika sexu ika soro tomi ala bi manyini ngala monturu min na bi bolo la ala uta ala bi manyini ngala kiyamalo essence min ni ba ki ka momli kono ala bi manyini ngala kiyamalo tike min tatu bolo ka do terrain kono ala bi manyini ngala kiyamalo tike min tatu bolo ka do bisu kono ala bi manyini ngala kiyamalo koko ni abebla ka konti kan bara min na be ki bolo tubabula na wari be laji ka konti la ala bi manyini ngala kiyamalo a wari fana me tay bolo ba do sira min kan ala bi manyini ngala kiyamalo ala be am manyini ngani here kelingile nambela la hawla wala quwwata illa billah ma minu be sam wani sam bi sababu tubabu sigi tubabula sigila ala ka here kiye tubabula sigila ala bi manyini nga here ni kelingile nambema ala kera ko walladhi nafsi biyadihi mekali ala taala la masami keni meka nen nita abolo nen nibe masami bolo masami mena nen ni bonna masami mena ne ka karfam nanna ne ka kobe masami bolo mekali olela kongole ka to Abubakar ni Umaru bola ka ta dumini nyini me dumini sorola awbolo ala be na manyini nga dumini na kiyamalo Abubakar ni Umaru mafle. Il faut te mettre à leur place. Il faut te mettre à leur place. Qu'est-ce qu'ils vont dire comme réponse? Congo le yanabo. Anyere bana Dominique la sawani melari mina cho. Congo wulila kabwana kera ko kamena manyini ala taala bolo. Ika valisi. Kadam na valisi duguma fa sanfe. Domfani ibe manyini ngabela subhanallah. Ika parfum ni ba fia ika ebe manyini ngabela. Ika tulu ni ba mui farima ebe manyini ngabela. Ikuma kan ebe minfo ala utala ko Qur'an kono ko adama de me kuma fo ko rakibu korosilila babel ali kuma kan kelingile na bela kafoni ikala karambani ikala mo karani ikala na folotigi ibe manyini nga kuma kan bela kiyamalo fosite adama den ka komite manyini nga ala bi manyini nga ne bela ayere fana me boka joka yera kallo nyakoro kirako sallallahu alaihi wasallam Abubakar ni Umaruma ko walladhi nafsi biyadihi لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم لا حول ولا قوة إلا بالله أو نانا تشومي أني أو بقصي تشومي أي أتكلم نما دكلا سبب يناو بين أو قصي أو ينما من دمو مكاوب من ينعلا حديثا دوبي أحاديثا بنني إدمه أبي أحكي بلان يرلا أمينا كواواتي واتي أمينا يركو واتي أحاديثا ما لبواتي شاما كربا فو حديثا من صلى الله عليه وسلم قل لا تزول قدم عبد كما شي سنت موفمنت إي سنت كورتا كان لو نيتو لولون كياماندو إي سنت كورتا سانوا بيلورو لوري إتبوي نولا بي مانينغا الله تعالى بولو نينغا بلبل نانينا نينغا بلبل نانيني ame flata afla laban sabana ni nanina ebe manyiniga loni mini ala ya dima ya do yorojma ye la selit mankala ye loni ni fo chogo di mawye ye mawole chogo di ye slama lado slag makan ebe manyiniga ikan na foloni ya sorodi na follow me ni ba nyinina ele mi me livraison na tubabula ne be kwani nyashi ema ebe mamli bale bori ebe livraison ne ke ele be fem be transporter ebe dolo transporter be leso transporter bara o kelima haramuye an na follow fana kelima haramuye ni koni salaki to ni na follow nyini sugula ijoma ke sayala kadaka ibina manyininga Allah Taala bolo itume leso transporter minki ka camiona itume
dolo transporter min ki ka camion la ye nafolo soro ala an nafolo la pasane ka nafolo na ika lulo le la ika hiji ka le la iki baka hijo le la iki fala hijo le la ala be na tan nafolo ni kelengele na bela ka foni la bot tabali kan ka ble nya koro kiamalo monsieur Diané mais ni ka fo chogola amena se ka baraka chogodi tubabula slamo tubabula ka bude est-ce que mo sigi ni metubabula bebe barala dolo le la daluya tibolo kiamalo ni le koko ayi metungane la ma bara soro ni tumaninge bara ko tunga gbele ala bena mo labu nyene tubabula ya minu tume tubabula onna ninya tubabula oko kanyana ma yake tubabula de minu sorola ya o sorola ya oko kanyana ma yake o lu sala ala ba do la boka era kaela ko nunu tele kelema do transporter kuma tele soguma kuma ere tei ele bena ni kuma fo idajmana ala kima qur'ana kono al yawma kiyama don nakhtim ala afwahihim idani ala ko kaba datugu ni medakbu wa tukallimuna aydihim bolo le bena na kuma idabe na kuma minufo barako le tunga bele mfani mbak ntoro ni ni tumani kan tunde na folo soro idame mena na ofode ala yere ko kabe dani datugu wa tukallimuna aydihim bolo le keto ala taala ka jonnu bolo ulu le keto kumana daluya tibolo iki kalloni ni minkawe mais vous pensez que quand tu viens ici là on peut pas tout respecter tout ça ika français jarami me foli bolo anika anglais ni arabu kan jarami me foli bolo yi kiyaman don o kuma be talaila itena cela voilà mais les musulmans ils sont beaucoup compliqués là moi je comprends pas là nous sommes ici pour chercher de l'argent ika tubabuya ika civilisation banincho kiyama keneka idami mena na ofoni ala ko kabu no le datu folo jone kumato bolo le kumato wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun seum fana me sinka bolo kuma kan seria ibe sinka isenka me seme sinka foko ala bolo ka kuma fa be tuye ne yere be sereyama ne be sereyama ne be sereyama. Ce jour-là, tout le monde est dedans. Moi qui vous parle là, je suis dedans. Vous êtes dedans. Nous sommes tous tenus debout. Nous sommes tous devant Dieu. Allah va nous juger. Qu'est-ce que nous avons fait? Mami nous ben les robara la européen. Wallahi, a war niya sore kanyana mayala. Saya masima folode. Ni bi bolo bo ala teria boloma. Ki yere lasgi alama. Ka tubi ka yere di alama ka nimisa war minu soro li bolo ni adu ni réalisation kala. He tami bolo leri naka ikose ka boala de calcul bandabla wallahi ali yeta kata sigi ka toda la ka village la farafina yeta seneke o kapsa ema ye balo haramuna slamadon ne be livraison kalabi slamadon ne ba mamlu burla et puis mi yere kabako kabona be ni ben kuma su ngona fo amando ye ato arranger. Mais wallahi ni kuma sugu ɲɔgɔnna fɔli i ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'i jogo lo maa min m'a fɔla i ko n'o ma filɛ ne tɛ foyi ye ji ni bɔgɔ kɔ n bɛ sa komi i fana bɛ sa cogo min kumakan min bɛ kan ka fɔ nin ye Alahu Taala kumakan ni ne ni e ka kan k'an jija ka baara kɛ o de la kira ko k'i sen tɛ kɔrɔta kiyama kɛnɛ kɛ i bɛ ma ɲininka i ka nafolo la min ayina tasaba i k'a sɔrɔ min do fana mei olu be bara yoro munula yoro cheka jugu ante doni fo dola parce que adoni ambolo anye islamu jamfa tubabulaya ma fo afriki almamude iya ama be don fanyo kuma kani bara chama me tubabulaya halalalo me bara do ba kono be bara ke bara ma haramunye monsieur Diané ti dala buro do ka bi anka mogo koroba garde yoro dans les maisons de repos aux États-Unis slamo le bala en Europe slamo le bala est-ce que travailler dans une maison de repos elle est interdite dans une maison de repos est-ce que c'est permis ou pas travailler dans les maisons de repos c'est permis en islam mais en condition il faut respecter ce que l'islam a dit c'est les hommes qui doivent s'occuper des hommes. Les femmes doivent s'occuper des femmes. Tchaou le be occupé tchaou la. Moussou le fana me occupé tchaou moussou la. Aïe.
cɛ tɛ taa ka taa occuper muso la ayi muso fana tɛna ka na occuper cɛ la muso tɛna k'a fɔ k'a bɛ cɛ ka couche changer cɛ fana tɛna k'a fɔ k'a bɛ muso ka couche changer ayi an ka diina tɛ sɔn o ma o ye baaraw a yɔrɔ minnu ma ɲigini mɛ o dɔ de b'o ye a dɔ fana ye mun ye a baara yɛrɛ yɔrɔw la condition dɔw bɛ yen silamadenw de bɛna ka na servili kelen nin kɛ ele b'a dɔn k'a fɔ dulɔ man ɲi lɛsogo man ɲi dɔlɔ man ɲi lɛsogo man ɲi mɛ e bɛ baara la yɔrɔ min na lɛsogo dila e ma e bɛna di ka patient ma i kɛni bɛ ka occuper mɔgɔkɔrɔba min na ele bɛna lɛsogo di a ma i fana bɛ dulɔ ta k'a di a ma ele tɛ dɔlɔ min na i tɛ lɛsogo dɔ min na mɛ ele tɛ nin si ye baasi ye nin ye haramu ne ye dɛ tuma dɔ alimami tɛ n'a fɔ aw ye mɛ ne ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ tubabula yan an bɛ ɲɔgɔn fɛ ameriki an bɛ ɲɔgɔn fɛ australie an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ canada nin yɔrɔnin farafin alimamuw tɛ nin yɔrɔnin dɔn nin yɛrɛ fana tɛ fɔ o ye mɛ nin de b'a la dɛ n m'a fɔ n k'a bɛɛ dɛ mɛ a 90% nin de b'a la a bɛɛ tɛ dɛ mɛ a 90% le ele bɛ tubabu minnu entretenir la olu mɔna dulɔ de la o mɔna lɛsogo de la ele do kɛni bɛ k'i occuper olu de la dumuni min ka di olu ye olu n'o dun n'o tɛ ji dɔrɔn tɛ k'a fɔ k'i natɔ dil'o ma an b'a dɔn k'a fɔ aw b'o ka furaw dul'o ma aw mako donn'o la aw ka baara yɛrɛ walahi baara ɲuman balo silamɛya la mɛ baara silamɛya tɛ sɔn a côté minnu ma k'o yɔrɔ fana lajɛ dɛ n'i ma ɲa kɛ kɔ aw ye n bila musow ka service la n ye muso de ye n bɛ occuper musow de la n'i ma ɲa kɛ kɔ n ye cɛ de ye n bɛ occuper cɛw de la silamɛw a kana na taa fɔ mɔgɔ ɲɛna kiyama lon k'a ma f'i ye dɛ a fɔla i ye i tulo donna a la kiyama kɔni e bɛ taa ka taa a répond nafolo ɲini diyala ɲaɲa mɛ nafolo ɲini silaw kan sila min e yɛrɛ kiyama don i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ wallahi i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ kira lajɛ sallallahu a ko abubakar ni umaru ma ko n bɛ kali alaw taala la ne ni bɛ masa min bolo ala bɛna aw ma ɲininka dɛ nin nɛɛma la sharpara annallah an bɛna na bonda gbɛrɛ la hey an ka baara wa b'an ka baara bɛɛ la i bɛ anw de y'an ka baara yɔrɔw la an bɛna ka na baara lɛri min ka kan ka baara an bolo an bɛ patron soɲa n'an donna baara yɔrɔ an ka kan ka pointer an ka kan ka pointer n'an bɛ pointer i jilaja i dolari baarakɛyɔrɔ i dolari baarakɛyɔrɔ i dolari baarakɛyɔrɔ i ye dolari la lɛri min n'i nana posi fana lɛri y'i jija ka nin bɛɛ la tanga mɛ i bɛna ganamu ni namara minnu kɛ baarakɛyɔrɔ la i ka patron k'u wari ɲini bonda kɔnɔ patron nin tɛ silama ye est ce que kiyama don ni e ni silantan jɔ la y'a tɔɲɔ min k'a ka ɛri kan y'a tɔɲɔ min k'a ka minitiw kan baara yɔrɔ kiyama lo nin bɛɛ bɛ lasegi patron ma parce que ye patron janfa an ka diina tɛ sɔn janfa ma kira ko ko man ghasha falaysa minna man ghashana falaysa minna janfa kurunkurunin minnu bɛ kɛla an bolo nin ala ɲami nin bɛɛ la dɛ nin si tɛ kɛla alaw taala ɲina ma alaw taala ɲa a sereyani min nin kelen kelenna bɛɛ ma baara silamɛya ko le ko ka baara silamɛya k'i ma i bɛ baara i ye baara kɛ kiyama don baara min tɛ kɛ sababu ye i yɛrɛ ka wari ɲini nɔ y'i ta k'i lafili jahanama la ala ma silama bɛɛ kisi ma silamaw bɛ ma ɲininka kiyama lon i bɛ ma ɲininka kiyama lon sika foyi t'a la bi an ka wari ɲini yɔrɔw lajɛ n'i sela an ka mobili piyɛsi feere yɔrɔ piyɛsi kuntanw de bɛ ma mun ka ɲa k'a labɛn ka ɲa min bɛ piyɛsi feere la ale b'a dɔn k'a fɔ piyɛsi nin man ɲi fɛrayiw la an ka farafinna fɛrayaw tubabula yɛrɛ yan fana bɛ kɛ maa min bɛna ka na piyɛsi san a b'i kali k'a fɔ ko nin piyɛsi ka ɲi ka sɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ ni piyɛsi nin montela mobili la tile kelen tile fila a bɛ tiɲɛ bilahi ye namara kɛ adamadenw na ka piyɛsi kuntan feere o ma ele kɔni k'i ka nafolo sɔrɔ mɛ kiyama lo maa min ye piyɛsi san i fɛ silama le silama tɛ kafiri le kafiri tɛ josɔnna le josɔnna tɛ filangafo le filangafo tɛ kiyama lo i b'a ka hakɛ lasegin a ma a sika foyi yɛrɛ t'a la
kiyamalo ibaka hake la segi ama. Ah oui. E yake ni ka kiai, yake ni hakili, yake ku civilisé ni yake qualité ko kalama me kiyamalo ibe manyininga. Ni ambola ya medu hanga domeni mba yerela. Ashawati, café, cacao, produit besa, ku tereti, tiga tereti, anakati teretu. Au munu be peze like. Kilo tiga lao. Ye kilo chama tiga de. Mauka hake chama tolika. Est-ce que na fola eye ka fo ki ye sundo gbeleyala. Ye seli ke al ni be voyage isla kan seli ma be kabika. Ikoni ebe se ka nani ke fly. Ele ka kilo tiga koso. Ko Allah Ta'ala ko wailun lil mutaffifin. Ko jahannama wailu. Allah Ta'ala ko kilo tiga la obe dole la. Ni ka laja bianka sigida wala. Pezeli kala o klancha chama islama wule. Logofia wala. Tomati minu be peze. Tomati diga minu be peze. Sogo minu be fere. Sogo minu be peze kilo la kadi. Nin chama meka ni jamfale ka adama do untonyo. Ika bara e halalale. Me keni meka pezeli kunta minu ke akono. Habika nafolo nyini kima haramuye. E kiyama fana be manyininga. Allah karako sallallahu alayhi wa sallam. Umar Abu Bakr Siddiq. Allah be na manyininga de. E afola ko Abu Bakar be do arjina kono. Umar be do arjina kono. Me kira koko au ye nema min dun au kono ni. Au kongo to bola u ka so kono au be segi ka soro nema be au farila au be manyininga ala de. Au be manyininga ala. Slamaw. Ni wajibili le ko ka sigi ka nyongo mafle ay kuntega wajibili la. Wajibili yele ka nyongo ladi. Ne mi kuma na sise kuma mi mfola nsomala. Ni ma boloka nya boloka. Mi mfola isomala ni ba dabla ya dabla. Note Allah Ta'ala ka kiti ala kan la yurute yelema ala kuma kan te yelema aye min la yuruta be kode aye min fa be kode kiti fana ye ala ta de etka choite Allah Ta'ala ka kiti do ala ba la bor nyawle ba aslamo ametoya kase slamo ma Europe kundanao afala ko tubabula ko kundanao be warsoro kundanao au ka warsoro jugu ya foitana kadaka obe wari mi yere nyinna aya warni awonte nyongen slala minu be meshi do kuna Europe ya Afrique surtout Amérique meshi geren kelengele nambe meshi liado kunzigi geren kelengele nambe kunzigi ilo me misali ya tanyine beba donc a fo ko kunzigi geren nin kaboni kunzigi geren i kunzigi geren kelempe meshi dola kunzigi geren mina kiyamalo ni nimpeze la bascule ka nyakoro ele erebi kalika fo ko ala era tunkana to ele ni meshi yeke fangele fe kumate ko ka meshi do kuna ele mi meka meshi do kuna ni ba boloka ya boloka Allah Ta'ala te adamaden dayilime den haramuna galone ala te danfen foyi ka garjige den haramuna ni ba dabla ya dabla an tume an baw kono wati mi jone ye an garjige ibi ba kono wati mi e jone yi garjige a wati eski tumi ba kono wati mi tumi baralawa ala le tumi la dominina abi la domini ka be joma iba tume dumini min ke cho ifana tume balo ibale la ni jonga de ole Allah Ta'ala ye karo kono no ke iba kono masa alaka korsi bika masa Allah Ta'ala be kan ki yelema ki ke sawre ale ala yere sona mima ki ke adamade kaseni bolo bila o ala be se nyina na chogodi e ka halala dominu ko o ala be se bana chogodi fo ki le ka balo nyini den haramuna. Aïe, c'est pas vrai. Le jour de la résurrection, kiti kedon daluya tenye ibolo ka fontu nana tunka na ko le tunka gbele on le koso
ala yɛrɛ tini lamɛn o la ala yɛrɛ mako t'o la o yɛrɛ tɛ kuma ye i bɛna kuma min fɔ i da tɛna se la nin fɔ la bolo de bɛna fɔ ala ka ne le ta ka mɛsi don n'i bɛ mɛsi don dabila kun na i ye mɛsi don dabila saya tɛ kulula komi sanji i bɛ da su nin na i bɛ wuli sɔgɔma o lɔnni t'i bolo misaliya bolo ma e ye sa k'i bolo to mɛsi la i bɛ taa mun fɔ ala ta'ala ye faso tun b'i yɛrɛ la espérer la n bɛna dabila n bɛna bolo kan mais i bɛna dabila i bɛna bolo kan waati jumɛn i bɛna dabila i bɛna bolo kan ele bɛ to nin na sa an bɛ waati min na tan ne min bɛ kumana ni aw ye ni mɛlɛmɛlɛka bɛ se jɔ la ne yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ten ka ni bɔ k'an to direct la fo ni madamu nana ka na n ka téléphone na sa ka n ka direct la sa parce que ni bana bɔla n'a kama n tɛ se ka foyi kɛ tuma dɔ aw kɔni ɲamɛ écran na a bɛ kan ka file mais n tɛ se foyi kɛ la n bara dɛsɛ n'a sɔrɔ ne tun ye ko dɔw to kɔfɛ ko n bɛna nin kɛ kɔfɛ nin sala n y'a kɛ jɔn na n y'a kɛ n yɛrɛ de la saya fana n'i banna sala ayi ale tɛ komi mobili n'a tiɲɛna i taa n'a ye garage la k'a labɛn ka na bori a kɔnɔ kɔ ayi mobili t'i ye n'i banna sala i sala kɔsegi tɛ yen i ka mobili bɛ accident kɛ a bɛ ladon garage la tôlerie la o bɛ mobili reprend k'a daminɛ capot ni fɛn bɛɛ ma moteur gbɛrɛ bɛ sigi a la i bɛ ban ka sigi i ka mobili kɔnɔ k'a bori i ka nɛgɛso bɛ tiɲɛ i bɛ taa labɛn i ka moto bɛ tiɲɛ i bɛ taa labɛn mais n'i banna sala réparation t'o la répareli t'o la ayi répareli t'o la dɛ masaw bɛ bɛnna su ni tile minnu ye masaya kɛ o ye masaya kɛ o sala ka nin bɛɛ to yen o tun bɛ jamana minnu mara o sala k'a bɛɛ to yen ninnu ka kan ka anw kawandi masaw don kumakanw lamɛnni mɛn n'o y'a fɔ k'a bila fami a tɛ bɔ yen o ye san yirikaw kɛ mara la mais olu yɛrɛ bɛ sa ten i b'a fɔ walahi i b'a fɔ ko tolo olu bɛ sa i b'a fɔ ko tolo i yɛrɛ b'i yɛrɛ ma ɲininka ko est ce que ninnu yɛrɛ ka waati kɛ masaya la wa he ala ka mɔnɛ ba kelen min b'a yɛrɛ la o de ye saya ye a b'an to yen ala sɔsɔw la a b'an to yen nidiyanɛ kow la a b'an to yen yɛrɛ sagona kow la a b'an to yen n m'a kɛ n t'a dabila ni mɔgɔ ko ko n y'a dabila n ma ko tɛ bɛɛ y'i da bɔ na ne ni mɔgɔ tɛ la kaburu kelen kɔnɔ mais wallahi ni ala ta'ala ka tigɛ k'i kan don min inna batusha rabbika la shadid inna batusha rabbika la shadid silamaw ele ko k'i bɔla mɛsi do la ele ko ala ta'ala ka mɛsi danga ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam la'ana allahu alwasila walmustawsila ala kɛra ko ala ka mɛsi danga mɔgɔ min m'a don kun na o dangani mɛ a bɛ don e min kun na o dangani mɛ ele ni ala ta'ala cɛ e ko kira ka di ye e ma maloya ele ka mɛsi photo ele bɛ sutara la bi o bila kun réseaux sociaux kan ele yɛrɛ b'a dɔn ala ta'ala ko k'a man ɲi a dangani mɛ kira ko k'a dangani mɛ mɔgɔ min m'a don o dangani mɛ a bɛ don min kun na o dangani mɛ ele ni ala ta'ala cɛ e silamadentɔ n'a fɔla k'i ka dɔlɔ photo dɔ bɛ dɔlɔ b'i bolo ele tɛ dɔlɔ min na ko e bara nimisa mɔgɔ dɔ ye na ka na e ka dɔlɔ photo ta k'a bila réseaux sociaux kan dɔlɔ b'i bolo comment tu vas te sentir si réellement tu t'es repenti mais non nin tɛ foyi y'an ɲɛnɛ mais n'an kɔni ka dɔ ye ni dɔlɔ ye dɔrɔn a ka dɔlɔ min photo kɔrɔ dɔrɔn he ja nin tun bɛ dɔlɔ minɛ ja dɔlɔ min na kɔrɔ de mais ele n'i ka mɛsiw bɛ Facebook kan sanga ni waati bɛɛ ele ma maloya i ma miiri danbe ma i ma miiri yɛrɛ ma k'a dɔn k'a fɔ muso danbe tɛ ka mɛsi don muso danbe tɛ k'i yɛrɛ afficher ni mɛsi ye muso bɛnnen bɛ sutara de la sariya ka sutara de ko fɔ ele ɲɛna k'a fɔ k'i ka setana julu minnu b'i kun na ko nin de b'a to i ka cɛɲa bɛ yira cɛ hakilima an bɛ dunuya laban waati min na cɛ hakilima min bɛ taasi ka miiri a yɛrɛ ma min bɛ siran ala ɲɛ cɛ hakilima foyi tɛ taa muso kɔ bi muso min bɛ mɛsi don kuma tɛ k'a furu k'a ladon i ka so kɔnɔ ka muso min mɛsi don i ka cɛ ye n'a bɛ muso ta n'a bɛ mɛsi don n'a diyala muso la mɛsi don ma cɛw tɛ siran ala ɲɛ a yɛrɛ ma silamaya dɔn a ma mɛsi conséquence dɔn liberté le bɛ cɛw bolo ale bara civiliser a mako tɛ kiyama ko la a mako tɛ kaburu ɲininkali la ale ta foyi t'a la muso n'i bɛ mɛsi dabila i y'a dabila i ɲɔgɔnna caman muso caman de bɛ yen olu cɛ ka ɲi n'i ye o daraja ka bon n'i ta ye o danbew ka bon n'i ta ye o ka saramaya ka bon n'i ta ye olu ka mɛsi ye k'a to yen k'o yɛrɛ don sutara la ni cɛ ɲalen hali olu su cɛ ka ɲi ni e ɲɛnama ye o ka jan n'i ye o cɛ ka ɲi n'i ye o gbɛni bɛ n'i ye o fini bɛ n'i ye o dafani bɛ ka tɛmɛ i kan olu ka mɛsi ye k'a to yen olu y'a ye k'a fɔ ko tɛ mais tuma dɔ peut-être e si ka ni m'i ka cɛɲa le ma parce que i cɛ ka ɲi tɛ
Il peut faire que Kenya de forcer qu'à là, il can faire mèche le dos qui est mola ka fo ki cheke. Et vous pensez que mèche là, ça fait partie de la beauté? Une femme normale, une femme naturelle n'a pas besoin de porter les mèches. Parce que tu ne te fais pas confiance. Tu ne te fais pas confiance. Pourquoi te rendre belle avec les mèches? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ta chétana djulu ta kable kuna. Reste naturel. Prends ton hijab. Respecte-toi. Ni vidéo lameni ko ni ka meshi bi bolo bona ikana laboda toy mais saya kana isoro de saya kana isoro ele sala ka meshi to tibolo ika meshi chapeau le wa ika meshi mi medu kuna wa parce que yere negalaw non te meshi do la même meshi chapeau le do la ele be Allah taala negawa ele be Allah taala negawa ne te meshi do la même meshi chapeau le do la kana da chapeau do ma a casquette du kuna mais elle connaît jija femina be fama ko saya meleka mina to ko ni meleka ni koni ko kite to ite to lo bale ya dabla ikana sade i yere ye fere beke ni meleka kana nyon courager na ma ko selima no te wallahi na bana jole ka dala abeke komi yi kana boy ka sokono mo ay nga meshu bela bo ka tasma blala to la sayalema obeke wati mina se truta iboloboala slama muso yaye ka foko kote o fana tuma do wati temenu no beyo iboloboala iboloboala karamo kini nege ka foko fo itala fo ite meshi chapola ele be sa comme karamo nunu be sa ele be na manyininga kiyama don Allah taala bolo slama muso imaye bi anga société be kanga seninya ima yebi ni tala dunia fanfa be slama muso yo ka sutrawla ima yebi ka ye ka fo ni yere tala yere soro fando fe ka slama muso ye ka meshi yo kuna abiki kono ka fo ko slantan do ko slama ute wallahi ni nya derla muso ye ni la sutarala ni tala slama muso soro minu be meshi la abiki kono ka fo ko nunu ye muso de minu te slama ye slantan wallahi abi dambe buila abi valeur buila muso ka pidari ko min fola abo sama ka buila réseaux sociaux kan ni nege staru ka vi minu be réseaux sociaux kan kan ni nege stari nunu ye dunya le fisaya kateme la haraka stari nunu nyana ka fo ko dunya be dunya ni ne stari nunu nyina ni me ka fo ko nyana ma ya do be amma ko na me ka buri munebi ka vita ka ke stari ka vi a stari ni meta donc il a ni kadine ne ka fan nete ele ka fani maka mo foye fo donc il la staru do takala mako sai do takala kuma sudu ye sahaba muso belebele ubey ele manyabo sumeya ka qisa fe muso folo min ni bola islamaya no fe ele manyabo musulaimu fe muso min den sala ama songa fo cheye fo kodola na cheche watimi ele manyabo lu fe ko lu ki kam modelie ele manyabo kera muso Aisha fe ele manyabo Hafsa fe anaka loni na ka seli anaka sundo ele manyabo Khadija fe Allah taala ye bondo muso mi argino kono kabina masafolo muso mi ala kera dususuma ele ni Allah taala che ebe tanyabo adamaden julumun tofe mimi isla samakata se ala sosola abila nata dunia ko abe dunia dia iye ite shifie do akako welela na kanyana maya be yoro mene betai eni Allah taala che nunu kanyana maya be mumbila obena dongili la yamfe famfe starudo ne ka fanundo non ninkadine eni Allah taala che ete sigisa ka Qur'an sura o kalandamna eti ka dina ni nyanyini eta donc a fo nunu kanu kunta nunu kofe ayi bla retari mina ye dunia dia minki est-ce que nunu benana ideme ka kaburu nyana mayala olu yera bala ni mo no yera ye folo elele bi ka kaburu nyana maya nyini ngalila stari nunu mako foiti la edo tun kenime ki mako sa o kan nyana mayala tu ne fais que parler de les starin kadine de ne ka fan nete non ni ne starini aka stilin ne kadine ayere ka meshi brésilien min tuma kuna aka meshi espagnol min tuma kuna aka meshi mexicain min tuma kuna ne bamso itado kala lebuye ikana nyina de madina muso belebele obena lo kiyama kene ka ifana loto
muso minnu tun bɛ nata ko olu bɛ taa jihadi kɛlɛkɛyɔrɔ ka silamɛya sankɔrɔta ele ni olu le bɛna lɔ kiyamalo muso minnu sɔnna a ni bɔla a cɛ ɲakɔrɔ a minɛna kafuru bolo a minɛna ka kotigiw bolo a furucɛ lɔni bɛ Yasir a dencɛ Amar muso yɛrɛ lɔni bɛ Sumeya k'a bagabaga k'a ye kafiriya k'a ye silamɛya to yen a ko ayi o y'a ye k'a fɔ a tɛna changer o ka nɛgɛ ta k'a don tasuma na nɛgɛ wulenna f'i bɛ sisi ye bɔla nɛgɛ la sisi Sumeya kafiriya Muhamadu ka ala ma nɛgɛ wulen bɔla ta la k'a lɔ a ɲɛkɔrɔ a ko k'a tɛ kafiriya a ɲa wallahi ka nɛgɛ kalaman don a ɲa la k'a ɲa sɔgɔ f'i bɛ sisi ye bɔla a ɲa la a bɛ kan ka fɔ la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah jɔn y'a kɛ Sumeya ka ban fana k'a don ɲa tɔ kelen na nɛgɛ kalaman a bɛ kan ka wuli k'a ɲa fana ci o ma d'aw ma o ye nɛgɛ don a kɔnɔ Sumeya a ni bɔla k'a sɔrɔ Alahu Taala b'a bolo ninnu ma duniya nin ta parce que waati ni kunkurunin don i b'a kɛ dɔrɔn i bɛ sa i bɛ taa o b'a dɔn ko lon dɔ natɔ lon min ni Alahu Taala ka jahanama kɔnɔdenw don jahanama kɔnɔ la yamutu fiha wala yahya jahanama b'i tɔɔrɔ k'i jeni i tɛ sa i yɛrɛ fana tɛ ɲɛnamaya ɲuman kɛ tu es entre les deux tasuma b'i jeni ala bɛ ban fana ka golo kula bila i kan k'i bila tɔɔrɔya la waati bɛɛ tu vas gâcher ta vie à cause de quelle soi-disant star ni ala ye adamaden lagafiyɛ i ɲinɛna ninnu ka ɲɛnamaya kɔ essaye un peu si les réseaux sociaux détache-toi, débarrasse-toi. Et tu ne fais qu'écouter la parole de Dieu. Mais en même temps, tu es ami avec ces gens-là. Ah non, starou l'été. Starou l'été. Alni starou benyon fani banene. C'est-à-dire tu es toujours dedans. Ton pied est dedans ici, l'autre pied est de l'autre côté là-bas. Elle est la qualité d'humain, elle est la marque d'humain, elle est la modèle d'humain. Elle est kokibé ardineko. Moi, mon noube est sama katib la flige. Et ni olou le bétérial. À chaque fois quand tu les écoutes là, ils vont t'exciter. Ils vont te... Obini sama kana o kanyanamaya lema. Olu kanyanamaya be nine. Ala ko fo itala. E kana nyina de no beno yere nyini kiyama keneka. Ele yere wolo fani wolo ba ka ubena buri nyonye. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Yere wolo nani wolo fa kuma te ki kastari. I ka stari yɛrɛ n'a wolo n'a bɛ borola ɲɔgɔn ye kuma tɛ e yɛrɛ ma e yɛrɛ ni wolofa ni wolonba bɛ borola ɲɔgɔn ye pourquoi gâcher ma vie à cause de soi-disant star o kosɔn an b'a fɔ silamɛw bɛɛ ye an b'a fɔ ka tila ka sigi k'a fɔ an dun y'a fɔ an ka wajibili caman na même politique à quoi sert de gâcher ta vie à cause d'un politicien à quoi sert d'insulter les gens à cause d'un politicien à quoi sert de te donner à un politicien i yɛrɛ di Alahu Taala ma i yɛrɛ di diina ma i ka kunnadiya bɛ ko kelen pe min na kiyama don o le i ka baara min kɛ jani ye sa n'o tɛ an bɛ min na nin bɛɛ bantɔli silamɛw aventuriers n b'a damina n yɛrɛ ma an y'an ka baaraw revoir an y'an ka baaraw revoir an y'an ka baaraw lajɛ an ye sigi k'an ka wari sɔrɔ cogo lajɛ an ye miiri wari sɔrɔ cogo ni ma ko kɔntɛ bɔ bɛ nin kɔfɛ i bɛ ma ɲininka dɛ est ce que nin kɔntɛ bɔ nin n'a danna kɔntɛ bɔli ma kiyama ne ka nafolo baara wari nafolo est ce que ne bɛna tila wa jahanama ka jugu dɛ jahanama wallahi jahanama kuma yɛrɛ ala kuma yɛrɛ ye mɔgɔ lasila a kɔlɔnjanw san waga joli n'i lafilila la i tɛ se san waga joli bɛ kan ka taa ko adamadene anw mafilɛ on est tellement faible hali ni ta kami sela ne ni e golo ma an bɛ kule tasuma kami i bɛ to gba la hali ni ta kami panna dɔrɔn ka se i ka fani ma a b'i ka fani sɔgɔ a b'i bolo ni a yɛrɛ b'i tɔɔrɔ i b'o o segoni tɔɔrɔya kɛ tasuma kami dɔrɔn
ko ella itatole ka lafili nebe konona dia lalili kando di meni ndime klaka di ambaw wallahi ne ba donc a foko dam fem fo dafaninte slamaya kadi awi ame directif damna ni awi fo ka tase alabana au te décourager au farite fa ambe somme fois au benata vous êtes là membaw lalili kan kelempele ka di awma anye sabari ka alaw taala laje kanka profilu laje muso minu ni profilu bo bolo Facebook kan meshu bo kuna o kana kolon no amanyini ambaw fe aw yake alaw taala koso aw ye profil nunu changer aw ka profil nunu keto daluya le aw kan kiyamando aw yaw yere laje aw yaw ka Facebook tourner doni aw la kolon photo disu be kenema photo minula wati be aw ya laji note ni kela safenye wallahi photo minule tatoka balance da slama yere ya slama yo ye ka sala surtout musolaka i photo min blato ko ka do kiye slama do yere no nyala la kan lu yere be décourager wati selamate anye sabari kanyere laje wati dola adamadenya ye hakilile regarde un peu ika profilu laje ika albumu laje feme fena tini honoré surtout ni sala ni don yere kala maba e dondo ateno lu fana honoré kodo ke kodo koso slama muso chaman ko ka profilu yelema slama muso chaman ka yelema ndo ka kola follow an yere tuma chaman bloqué manya ye ka fanya yere kunjaraki o te solution ye e ma minu nana kana ala ko la men ni le ko kibo lu bloqué an yere bana ka ye ka toy motuma do lalili kana ke sababu ye chaman na ta yelema anye sabari réseaux sociaux here bay an slama ubolo ala mandrasa chansi ke bela kata mandrasa la mais familiali mi gela mandrasa la mandrasa no bena kana familialu o fale ni awye ka utaw ka salon na ka magasin na mandrasa don kan na fami soro aw fana ma nyon na fa soro ka utaw ka salon na hera duma me min ka bonini e beta mandrasa den do soro ka dam na classe kele fo salisi sanawi fo terminal wala ma université ale kan beke loni nyini la mais ale de sindoron kana loni o fana partager 1 heure du temps kono ele sigini mi ka bureau la ibesin ki ka familiali soro ki ka dina la baraka to mana donc anye sabari ne era ba dal islam muso befe islam muso befe wati dola eko ki makobe almamina ka wole e yɛrɛ bɛ alimami wele la i ka profil min kan i ka WhatsApp la kabako le tɛ dɛ alimamiw bɛ fɛn min kɛlɛ la waati bɛɛ ko muso ye sutarata toi tu dis tu as besoin d'imam j'ai urgemment besoin d'imam imam vraiment je t'envoie un message mais d'abord est-ce que tu as bien regardé le profil que tu es là i kana kolo mi ka profil là et tu veux aussi rentrer en contact avec un imam est-ce que ça colle ça ne colle pas on ne juge pas les gens. Mais vraiment, on doit aussi se respecter, c'est ce qui est bien. Dans le fois, il y a mais néanmoins, ni makobe almamina, i sabari, kodo faname, saura do faname, yo blaye kan ole chekay. Ante se tola nyana la te komi hakilu lete, la hakilu bana, anye dien, ka bo dusuko, ka bon niko, ka don ka fo ni bebe laban sayalema anye sabari alaw taala koso ne yo de fo sise naw ba ka tanta ka an lamete billahi alnaw ma fo ne yere ba don ko dina kadi awye no ta anye min ka kuma na alna ma se leri kelena tuma da suru nyana leri kelena wala ma temena leri kelenga ni dina la même mandie et yere te militi tanta yere kibe ala ko lamena mune ba lame tu n'as même pas le temps pour ça. Morti neni morti bashi morti jaraki mais muna i yere ba don ka fo kuma me kanga foni ngadina kuma le be kanga foni kira ka histoire kadinye surtout min fola sise kwani Abubakar Kongo to bola ni Omaru to ni ka dina kadi be se ka tanta ki ka dina la mais ne ba don ko dina ni kadi awi donc anyan jija ni dina dialanye dina dila chenma ko kana lase awma ale yere de ko
ko Messi dangani même abe min kuno dangani me o fana ma do min kuno dangani me donc Messi e fen dangani ne ele tolo te se ka dangame loni kala ko danga ye munye ala ka hina mi mato abe hina la ki do arjina kono ko ala ka danga na bana fola ko ala ka danga biko ele te bénéficier ala ka hina la ala ka hina be tchejanya ka buile la. Quand on dit la malédiction de Dieu et la miséricorde de Dieu c'est loin de toi. Allah n'aura pas pitié de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas gracié, tu n'es pas habitué avec la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu ne t'habite pas. Donc, vraiment, Mamso, ne connais pas fort Aouye. Mais là, quand fort Aouye dit, Aouye au caprofulu la je. A Shamana, na dam na nauma, doninkela belebele doko. Ko kobe kolani alaka alimanya di musoma ko bara to bebe noyama kobe kola koni alaka noya musoma ko bara to bebe noyama oyo munye ko le sutrai muso sela ki nyalo dunia na diala ka fani modeli nyuma uye ka sapu nyuma uye ki maboni mbela ka sutarata ko o muso bese ka limanya bara to beke noya buluma akumani yokuma balede alama limanya ko nyadi lambema la lilikan ka kambema na fay alama kala jogo munube anna na mandi alay na nyere ba don ko jogo nyuma ute alama jogo ni bolambela ame alaw taala dali an fotaw ani anketaw ko dia alay min kalambulo julumun kulawati temenula anya min dabo kama kake anya rama minu dabo kama kake anya rabe bara minula na me gardio sur la haramus laka ami ala dalika ala ya fambema bara kura minu damna to ambulo ka baraka do bara lula ko luke halala gardiya nyumawye ko luke na fulu sen mawye ala kana to anyesa kanto bara wala ala taala te bara min fe ala man bolobola ala so bara bela limaniya ko dama sangani wati be kan jidi limanyala ka ala ya fambema anga bamba taw koroma ni koro ka ala ya fa bema ka ala ya fa an fauma ka ala ya fa an bauma ka ala ya fa an koroma ka ala ya fa an balakauma ka ala ya fa an falakauma ame ya fa taraslama befe nasoro kuma fola minu yi toro achama na nyi min fo anya fo nan dusukune an fana man nata dusukun fana ya tani dusukunye note sabotelite ninte mais la lilikando al nasoro la lilikan fanga kabo nyere yode fo ne mi mekanga fo awye ne ere fana ye jonye ko mi aw anya ngila janyo fe kase jogo matala an shikana nyere kun seninya ne beslala nya katmeka ayi ote an ka domeniye ambe jonde foti be sekela ambe bolo ka ala ya fambe mala mukela ame kla fana ka duwo ke kuma tunya fanga kuma damnana amfa dina sembelebele do Liberia ayeslam ya mademe amman kutu nyuma usela amma anyama yede me adama de ebe bara min wale ebe bara min ke ebe tano kabe odema minye amfaye alaji kuruma Liberia slamautu me toroya la watimi slamautu me dogo watimi slamautu me persécuté watimi slamadendo tumo toro no jamu yelema watimi a ko anfa jola joyoro de ka jola joyoro Liberia abe fa jihadi minu man ko jihadi baw dole eti slamaw toro ni me watimi toro ya be laborlo kan watimi mami medien ka slama darapota toro ya keto ale dienama o bolancha mabi anyare be kuma mi kan dole eti do yo kanyana maya beke dina ni defanela muna oyo sankorota soro oyo kunkorota kiyama kene kani sahabawi ils se sont donnés ils se sont sacrifiés pour que la parole de Allah subhanahu wa ta'ala que la ilaha illallah triomphe Allah ji kuruma ala ya ka kalfamna la an fado an ka nyamodo ay chasiri min Liberia kadaka Liberia histoire do nite ma foila
kele min kele bebado nin kele chama silamaya yɛrɛ tun bɛ situnu ɲami mɔgɔ b'a fɔ ko n ko o kɛlɛla liberiya o histoire ma dogo maa foyi la maa minnu bɛna jɔ silamɛw jɔyɔrɔ pour que silamɛw ye sabati pour que diina nin kana tunu pour que silamɛw ye so k'o ka alabato kɛ k'a ye jɔyɔrɔba k'a la dɛ an bɛ alaw taala dali an fa alhaji koroma ka ala yafa ma ka ala hinɛ la ka bankuna k'a ma ka ɲininkaliw nɔgɔya ye ɲɛnamaya filanan min bɛ daminɛ n'a bolo nin ka ala diya k'a k'a ma ka aridinɛ so fɔlɔ ye a ye waati minnu kɛ tuma dɔ fariw tun man d'a la ka nin bɛɛ k'a ma jurumuyafa ye a yɛrɛ taala ka denbaya minnu to yen k'a ka denbaya sabati a kɔ ka kɔrɔta di a ma ka ala di a bɛ taa yɔrɔ min k'o di a la ka tɛmɛ a tun bɛ yɔrɔ min an bɛ alaw taala dali ka a sabati belebelew jɔyɔrɔ kiyama don ka alaw taala hinɛ la ka arijinɛ di a ma danfɛn foyi dafani tɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ nin baara belebele bɛɛ kɛ mɛ i bɛ taa sɔrɔ ko dɔw fana bɛ an donni na min man di ala ye an bɛ ala dali ko ko n'a tun b'a donni na n'a sɔrɔ a tun man di ala ye ka ala yafa a bɛɛ ma ko ko bɛ anw fana donni na n'a man di ala ye ka ala yafa an bɛɛ ma ka ala yafa an ka cɛkɔrɔba ma ka bankuna k'a ma k'a ka kaburu nɔrɔ a kɔrɔ k'a ka kaburu lawolo k'a lawasa a kɔrɔ ka kaburu ɲɛnamaya k'a bolo a ka arijinɛ so fɔlɔ ye k'a sawa ka kaburu ɲɛnamaya la saya nin yɛrɛ k'a k'a ma sawaba ye k'a k'a ma lagafiyaba ye ale tani ka fara an ka saya feere kɔrɔmaw ni kɔrɔw kan ka ala yafa o bɛɛ ma ala m'o kɛla diina tɛmɛnina kelen kelennan bɛɛ hali min ta ye misiribali ye min ta ye ka misiri yɛrɛ dɔrɔn nettoyer an bɛ alaw taala dali ka labanko ɲuman di a bɛɛ ma ala m'o kɛla ka siniɲɛsigi ɲuman di a bɛɛ ma ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.